इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, इटली की इमिग्रेशन के हवाले से जज्बा पर हमारी जो लाइव नशरियात जारी हैं, जिसमें हम आपको इटली का जो नया कानून है, जिसमें नई इमिग्रेशन जो 1 जून से खुल चुकी है और एप्लीकेशन जो हैं वो अप्लाई की जा रही हैं, उसके मुताल्लिक हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बाकायदा तौर पर, और हम इसमें आपको जो गाइडेंस है उस हवाले से बता रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं और उन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी तक उनमें डाउट्स हैं। डाउट इस लिहाज से नहीं, गवर्नमेंट के हवाले से डाउट जो है वो शक जो है वो इस लिहाज से है कि बहुत से जब भी कोई कानून आता है तो उस पर जो वकला हजरात होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की उनकी इंटरप्रिटेशन होती है। कानून की जो तशरीह होती है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ हो सकती है। एक वकील कह सकता है कि मैं इस पर, मेरे ख्याल में इस कानून का मकसद ये है, और दूसरा वकील जो है वो उस पर कह सकता है कि मेरे ख्याल में इस कानून का मकसद ये है। उस पर फिर गवर्नमेंट बाद में वजाहती सर्कुलर जारी करती है। उस सर्कुलर के बाद भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं होती, तो फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड यूनियन हैं, वो गवर्नमेंट से उसकी जो है वो वेरिफिकेशन और उसकी तशरीह मांगती है कि ये जो लफ्ज आपने लिखा है इसका आपका क्या ख्याल है और इससे आप क्या मुराद लेते हैं। तो आज की इस लाइव वीडियो में, इस लाइव प्रोग्राम में हम आपको उन बातों के बारे में बताएंगे जो कंफर्म हो चुकी हैं, और जो अभी तक कंफर्म होना बाकी हैं उन पर भी हम आपको जो गाहे बगाए अपनी नेक्स्ट जो वीडियोस हैं और नेक्स्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनको बुलाते रहेंगे। आपको पता है कि मेरे जो बड़े ही अजीज दोस्त जो इटली की ट्रेड यूनियन CGIL में काम कर रहे हैं, और मैं भी उस ट्रेड यूनियन में एज ए डायरेक्टर इमिग्रेशन ऑफिसर काम करता रहा हूं, और हमने 3-4 इमिग्रेशन जो हैं उनको खुद हैंडल किया है, उनके जो एप्लीकेशन साइन किए, और अभी भी वो जो ट्रेड यूनियन है वो भरपूर मेन किरदार अदा कर रही है इंफॉर्मेशन के हवाले से, लोगों की जो है वो एप्लीकेशन फिल करने के हवाले से। तो वो सिलसिला साथ से साथ चलता रहेगा। मैं एक फौरन आपके क्वेश्चन लेने से पहले जो 1-2 पॉइंट हैं उन हवाले से आपको बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने जो वजाहती डिक्रेटो अत्तुआतिवो जो जारी की थी, उसके बाद जो उनके लोकल प्रेफेक्टूरे हैं, जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट हैं, उनको गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी जारी कर दिया था 30 मई को, और जिसमें जो बहुत सी चीजें जो वाज़िया हुई हैं वो ये हैं कि ये इमिग्रेशन जो है ये अभी तक जो है वो सिर्फ 3 डिपार्टमेंट्स के लिए खुली है। एग्रीकल्चर, जिसके साथ ज़ाहिर अलेवामेंटो, पेस्का और जू टेक्निकिया जो उससे रिलेटेड शोबे हैं वो, और दूसरा जो है वो डोमेस्टिक वर्कर, और तीसरा जो है वो केयर वर्कर, उनके लिए खुली है। और जो भी लोग आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि जी सब कामों के लिए हो गया, अभी तक की जो इतलात हैं, अभी तक की जो गवर्नमेंट है जो एक सर्कुलर जारी कर रही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ यही 3 मेन डिपार्टमेंट हैं। लुआरो डोमेस्टिको यानी डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट का काम अगर आप कर रहे थे तो भी आप लीगल हो सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे थे और कोई मालिक आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है तो भी आप कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो आपको एक बेसिकली डोमेस्टिक वर्क की जरूरत है। उसका जो कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट है वो बहुत ज्यादा आप क्वेश्चन करते हैं, तो कम से कम जो आप उसके घंटे हैं वो 20 घंटे पर वीक के लिहाज से उसके कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत होनी चाहिए। इसकी जो लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट पे सजोरनो जमा कराएंगे, उनके मालकान के लिए जरूरी होगा कि वो एक 500 यूरो का जो है वो गवर्नमेंट को यकमुश्त फॉरफेटारियो जो है वो जमा करवाएंगे
फॉर्म मिल जाता है, इटली में F24 उसको कहते हैं, वो फिल करके तो आप जमा कराते हैं। और इसके अलावा जो है वो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उस हिसाब से उन आपको जो टैक्स वगैरह गवर्नमेंट के पड़ेंगे वो भी उनको देने पड़ेंगे। दुमानदा प्रेजेंटारे करने का तरीका ये है कि आपको मिनिस्ट्री की वेबसाइट nullausta.dlce.interno.it जो है उस पे जाके आपने स्पीड होना चाहिए, यानी जो वेरिफिकेशन कोड है, और उसके बाद मालक को अप्लाई कर सकता है। वैसे गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रो डेलिंटेनो जो वेबसाइट है उस पर बड़ी तफसील से इसकी वीडियो गाइडेंस भी जारी कर दिया है। अगर किसी मालक को आती है इटालियन तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो करके तो अप्लाई कर सकता है। मैं अपने हर प्रोग्राम में आपको यही मशवरा देता हूं कि आप खुद से ट्राई करने की बजाय अगर किसी प्रोफेशनल अदारे से करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसमें गलती की गुंजाइश जो है वो नहीं होती। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे और अगर कोई ऐसी शर्त जो है वो आप के उसमें नहीं आती तो आप अगर वो भेज देते हैं तो फिर जाहिर है किसी भी शख्स की ये मुस्तकबिल की और उसकी जिंदगी का जो मामला है वो इस पर डिपेंड करता है। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ने ये भी इस सर्कुलर में वाज़ा किया कि आपके पास ये सिर्फ उन इमिग्रेंट्स के लिए है जो 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद थे। उसके लिए गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है वो उस सर्कुलर में जो एक लिस्ट भी जारी की है कि ये जो 30 मई वाला सर्कुलर है उसमें ये एक लिस्ट जारी की है कि किस किस्म का प्रोवा जो है वो आपको चाहिए होगा। उसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट चल सकता है, तेसरा नॉमिनेटिव मेजी पुब्लिची, अगर किसी ने बस कार्ड बनाया है, कोई ट्रेन कार्ड बनाया है, मेजी पुब्लिची उनको कहते हैं, तो वो भी इस्तेमाल हो सकेगा। तेसरे टेलीफोनिक नॉमिनेटिव, अगर किसी ने कोई अपना फोन का अकाउंट खुलवाया हुआ है तो वो भी प्रोवा चल सकेगा। प्रोवा मतलब प्रूफ कि आप 8 मार्च से पहले यहाँ पे मौजूद थे। डॉक्यूमेंटेशियन चेंट्री दी अकोलियंसा, अगर कोई बंदा किसी कैंप में आके रहा है और उसके पास ये प्रूफ है कि वो आया था और यहाँ रहा था 8 मार्च से पहले, तो वो भी एक प्रूवा हो सकेगा। हो सकेगा। सर्टिफिकेट दी iscrizione a scuola dei figli, अगर किसी ने अपने बच्चे किसी स्कूल में दाखिल करवाए थे तो वो भी एक प्रूफ है कि आप स्कूल में जो है वो गए थे। तो ये 8 मार्च से पहले के प्रूफ भी सर्कुलर में बाकायदा तरतीब पर बता दी गई हैं। मेन उसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी सरकारी अदारे का कोई ऐसा प्रूफ जो ये साबित करता हो कि आप 8 मार्च से पहले इटली में मौजूद हो वो वैलिड होगा। इसके अलावा जो मालक का है उसके लिए क्या चाहिए होगा मालक के लिए, तो पहली चीज ये है कि या वो इटालियन नेशनल हो या वो यूरोपियन नेशनल हो जो इटली में मुकीम होते हैं, या वो यूरोपियन नेशनल का रिश्तेदार हो। यानी अगर मैंने या किसी बंदे ने कोई सजोर्नो ली हुई है किसी इस बेस पे कि उसकी शादी किसी यूरोपियन से हुई है या उसका बेटा कोई यूरोपियन है या किसी भी रिश्ते पे जो कार्ता यूए होता है यूएई, वो अगर किसी के पास है इलिमिटाता तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी के पास कार्ता दी सोजोर्नो है यानी फॉरएवर का जो इंडेटर्मिनातो जो मिलता है इटली में परमानेंट रिहायशी इजाजतनामा, जिसको कार्ता दी सोजोर्नो भी कहते हैं, परमेसो दी सोजोर्नो लुंगो पीरियडो भी कहते हैं, वो भी इसके अहल होंगे कि वो भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे सकेंगे और वर्कर जो है वो रख सकेंगे, डोमेस्टिक किसी वर्कर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करवा सकेंगे। इसके बाद जो है वो मैंने आपको बताया कि शोबे सिर्फ वही हैं, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और अपना केयर वर्कर का। केयर वर्कर होता है कि अगर आप किसी माजूर शख्स की मदद के लिए किसी के घर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे कहते हैं केयर वर्कर। इसमें जो फैक्ट्रियां यानी कि जो एग्रीकल्चर वाले जो मजीद अपनी कंपनी वाला बंदा अगर अप्लाई करना चाहेगा अलेवामेंटो का, जू टेक्निका का, पेस्का का, तो उसकी जो है वो 30,000 यूरो सालाना आमदन जो है वो होनी चाहिए। जो लोग डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, घर के काम के लिए किसी को रखेंगे, तो उनके लिए शर्त ये है कि अगर फैमिली में un solo precettore di reddito, अगर कमाई करने वाला शख्स एक है तो वो उसके लिए 20,000 है, लेकिन अगर फैमिली मेंबर ज्यादा हैं तो उसके लिए 27,000 है। यानी अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके अप्लाई करते हैं, या अगर आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पे दूसरे लोग भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो है प्रेचेटोरी दी रेडितो हो जाते हैं, तो वो 27,000 चाहिए। अगर एक बंदा रहता है तो उसके लिए 20,000 चाहिए।
इस पर मैं तफसील से बाद में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि जो अभी तक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है वो इनकम के हवाले से बना हुआ है। आज मैंने दावत दी थी इरफान निजात रांझा साहब को इस प्रोग्राम में आने की, उनकी एंड टाइम पे एक मीटिंग हो रही है और इसी पॉइंट पे जो है वो सबसे ज्यादा जो इटली में वकला हैं उनकी तकसीम है, क्योंकि बहुत से वकील जो हैं वो ये समझते हैं कि जो प्रेचेत्तोरी दी रेडितो का मतलब यह है कि अगर उसके घर में और भी बंदे हैं लेकिन वो काम नहीं करते तो वो जो है वो अकेला भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन इस पर भी मजीद कुछ डिवीजन है कि अगर आप की वाइफ काम नहीं करती लेकिन वो प्रेचेत्तोरी दी रेडितो है, यानी कमाऊ है, किसी भी तरीके से उसको कोई बोनस आया है या उसको किसी भी किस्म के पैसे मिले हैं, तो जाहिर है वो भी उस डेफिनेशन में आ जाती है। तो फिर 20,000 नहीं होगा, फिर 27,000 जो है वो होगा। इस पर मैं बाद में तफसील से आऊंगा। अभी मैं इसका तरीकेकार बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वर्कर के, उसमें अपना आपका पासपोर्ट होना चाहिए। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं बना हुआ तो आप जो है वो जो गवर्नमेंट जो हमारी एम्बेसी है वो एक अटेस्टातो कंसुलारे बना देती है, वो भी चल सकेगा। टीटोलो दी वियाजो भी चल सकेगा। ये चीजें शो करती हैं। अभी हम बात करेंगे, बहुत से लोग कैंपू में और असाइलम वाले क्वेश्चन करेंगे, मुझे पता है वो, उसको मैं पहले बता दूं कि इसमें वो बकायदा लिखा हुआ है, अगर वो अपना टीटोलो दी वियाजो भी इस्तेमाल करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। इसके बाद जो है वो दुमांदा जो मैंने आपको बताया कि वो मिनिस्टर डेल इंटरनो की वेबसाइट पे जाके होगा। जब आप सारा जो फिल करके एप्लीकेशन भेज देंगे, फिर उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, उसके बाद जो है वो प्रेफेक्चुरा आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करेगा, आपके बारे में, वर्कर के बारे में और मालिक के बारे में, दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन लेगा कस्तूरे से कि वर्कर के ऊपर या मालिक के ऊपर कोई ऐसा केस तो नहीं है। जो आपको बताया था कि एक लिस्ट थी पूरी, हम पिछले प्रोग्रामों में बताते रहे हैं कि ऐसे तमाम मालकान जो इलीगल इमिग्रेशन में मुलवस रहे हैं, जिनके ऊपर संगीन नौयत के, प्रोस्टिट्यूशन के, बच्चों से काम करवाने के और इवन के अगर साबका किसी इंफॉर्मेशन में यह साबित हो जाए कि वो लोगों को लाए तो थे लेकिन उनको बाद में कागज उनके नहीं बनवाए, तो ऐसे लोग जो कानून की नजर में ऐसे जराइम के मुजरम करार पाए होंगे, उनको ये इजाजत उनकी जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए वर्कर का भी और फोलियो दी विया के हवाले से हमने कहा था कि अगर नॉर्मल फोलियो दी विया किसी को मिला है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर किसी को ऐसा फोलियो दी विया मिला है जिसमें उसका प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल इमिग्रेशन और बॉर्डर क्रॉसिंग या यूरोप के किसी भी मुल्क में उसको पाबंदी लगी हो, तो वो ज़रा आपको पता है कि शेंगन सिस्टम में सबके जो अपना है फिंगरप्रिंट्स वो आ जाते हैं, तो वो भी इसका अहल नहीं होगा। जब वो आपके बारे में, वर्कर के बारे में और मालिक के बारे में इंफॉर्मेशन कस्तूरे से ले लेंगे, आपका चेक करवा लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आपको बुलाया जाएगा, अपॉइंटमेंट आएगी आपको, आप वहां जाएंगे, दोनों मालिक और वर्कर दोनों का जाना जरूरी है। उसके बाद वो आपके लिए किट फिल करेंगे और आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे, मालिक को कॉन्ट्रैक्ट सजोनो उसको कहते हैं, और उसके बाद आपको किट तैयार करके कहेंगे कि आप जाके इसकी सजोनो अप्लाई कर दें। और उस किट में जरूरी होगा कि आप यही चीजें आप प्रोवा, कॉन्ट्रैक्टो और जो है वो भेजें लोकल कस्तूरे को, और उसमें मार्का बोलो आपका लगेगा। बेसिकली अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवर का हुआ तो आपको 2 साल की सजोनो मिल सकती है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का हुआ तो आपको सजोनो 1 साल की या कम भी मिल सकती है। तो अगर फॉर एवर की अगर कॉन्ट्रैक्ट करवाएं तो वो ज्यादा बेहतर है, 2 साल की सजोनो आपको मिल जाएगी। एक दफा आपको सजोनो मिल गई तो आप काम चेंज करवा सकेंगे। इस इमिग्रेशन में दूसरा जो है वो आर्टिकल 103 का कोमा दुए जो है उस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और हमने कोशिश की कि अपनी हर वीडियो में उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें, लेकिन अब दोबारा कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर देते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जिनके पास कोई सजोर्नो थी और वो सजोर्नो जो है वो न्यू नहीं करवा सके और वो सजोर्नो जो है वो उसको तब्दील नहीं करवा सके, तो वो उनको ये राइट मिलता है कि वो 6 महीने की आर्जी सजोर्नो ले सकते हैं जो इटली में ही वैलिड होगी। लेकिन वो आर्जी सजोर्नो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जो ये साबित कर सकें कि वो इटली में 31 अक्टूबर 2019 से पहले डोमेस्टिक काम करते रहे हैं या एग्रीकल्चर काम करते रहे हैं।
یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ دیں کہ کرتے رہے ہیں، بلکہ ان کو ثابت کرنا پڑے گا. یہ اس سرکولر میں باقاعدہ اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ہوں گے جن سے وہ ثابت کریں گے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو میں پرسنلی اگر کوئی مجھ سے مشورہ لے کہ 6 مہینے کی سجورنو ہمیں لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، تو میں پرسنلی اس کو کہوں گا کہ آپ کو 6 مہینے کی سجورنو نہیں لینی چاہیے. ایک تو 6 مہینے کی سجورنو جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس سے آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے. اس کے بعد اور دوسرا یہ ہے کہ اس پہ بھی آپ کو دوبارہ اگر آپ نے چینج کروانی ہے تو پھر آپ کو کوئی ڈومیسٹک ورکر چاہیے، ڈومیسٹک کانٹریکٹ چاہیے ہوگا، پھر آپ کو کوئی ایگریکلچر کا کانٹریکٹ چاہیے ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ویلڈ دوسرے ممالک کے لیے نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر ایک آپ کو آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کو کچھ تھوڑی ٹائم کی بچت دے رہے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ آپ اس سجورنو سے جو ہے وہ مطلب عام سجورنو کی طرح ہوگی. تو اس ٹائم کو لینے کی بجائے اگر آپ کانٹریکٹ ڈھونڈ کے سجورنو کریں گے تو وہ آپ کو 2 سال کی سجورنو بھی مل سکتی ہے. کوسچنز پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ بہت سے ایگریکلچر لوگ جو اسائلم والے جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ اپلائی ہم کریں یا نہ کریں. تو اس پر سی جی آئی ایل کی ٹریڈ یونین کی انکا نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کنفرم کیا ہے کہ آپ دونوں قسم کی سجورنو جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی آپ کا کانٹریکٹ مل جائے تو آپ ڈومیسٹک والی بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کانٹریکٹ نہ ملے تو آپ 6 مہینے والے بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ یہ ثابت کر سکیں کہ آپ نے 31 اکتوبر 2019 سے پہلے آپ نے ایگریکلچر، ڈومیسٹک اور جو ہے وہ کیئر ورک کا کام کیا ہو، اور یہ آپ نے ثابت کرنا ہے. یعنی آپ نے پرووا دینا ہے، آپ کے پاس کوئی مالک کا پے سلپ بوستا پاگا ہونا چاہیے، کوئی کانٹریکٹ ہونا چاہیے، کوئی ایسا معاہدہ لکھا ہونا چاہیے جو ثابت کرے کہ آپ یہ کام کر چکے ہیں. اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے تو رسک ہے کہ آپ سجورنو نہیں لے سکیں گے. اس کا طریقہ کار میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ جی میں 31 اکتوبر 2019 سے پہلے میرے پاس سجورنو تھی اور وہ سجورنو ختم ہو گئی، اور اس کے پاس جو ہے وہ یہ پروف ہے کہ وہ پچھلے سال یہ کام کر چکا ہے ان فیلڈوں میں، اور اس پر جو ہے وہ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یعنی یہ جتنے جو اس کی چیزیں واٹ مارچ سے ادھر پہلے تھا، واٹ مارچ کے بعد نہیں گیا، وہ ساری چیزیں ثابت کر کے تو اس کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ کٹ فل کر کے ڈائریکٹ کستورے کو بھیج سکے گا، اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈالنی ہوں گی. ایک ایسا ثبوت کہ وہ پچھلے سال یہ کام کر چکا ہے، ایک ایسا ثبوت کہ اس کے پاس سجورنو تھی جو ختم ہو چکی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کستورا اس کو بلائے گا اور اس کے ڈاکومنٹس چیک کر کے تو اس کو 6 مہینے کی اجازت دے گا کہ آپ جا کے کام ڈھونڈ لیں. اسکریسیونے الکولاکومنٹو یعنی کہ بے روزگار آفس میں آ کے جا کے اپنا اپلائی کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس کو دوبارہ کام ڈھونڈنا پڑے گا. یہی ہر قسم کا کام نہیں، صرف ڈومیسٹک کا، ایگریکلچر کا اور کیئر ورک کا. تو یہ تو تھی تفصیل آرٹیکل جو کوما 2 ہے اس کی اور کوما 1 کی. جو سوال آپ جاننا چاہ رہے ہیں انکم کے حوالے سے، اس پر بہت بڑی کنفیوژن ہے، بہت بڑی کنفیوژن. اس کو میں 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. اگر تو آپ کا خود، میں مالکوں سے مخاطب ہوں، اور جو اگر آپ کانٹریکٹ لینے جا رہے ہیں تو آپ سے بھی، اگر آپ کے کام کے مالک کا خود 27,000 یورو ہے تو بے فکر ہو کے جمع کروا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس کا 27,000 یورو نہیں ہے لیکن اس کے گھر میں جو کوئی دوست اس کا رہتا ہے اور دونوں کا ملا کے 27,000 یورو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اپلائی کر دیں. ویری گڈ، یہ کنفرم اپلیکیشن انفارمیشن ہے. اگر اس کے گھر میں رہنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ کوئی اس کی یعنی وائف اگر کسی بے شک دوسرے مکان میں بھی رہتی ہے، یا اس کا بھائی، سگا بھائی جو ہے وہ اس کو ساتھ ملانا چاہے، وہ دوسرے مکان میں بھی رہتا ہو تو وہ شامل کر سکتا ہے اپنی رہدی تو، اور وہ اس بیس پہ کر سکتا ہے. جتنے بھی آپ کو وکلا مشورہ دے رہے ہیں کہ کزن کے ساتھ مل جائے گا، انکل کے ساتھ مل جائے گا، آنٹی کے ساتھ مل جائے گا، بالکل غلط انفارمیشن ہے. جو سیکوندو گرادو اٹلی میں ہوتا ہے، سیکوندو گرادو میں یہ میں آپ کو میپ بنا سکتا ہوں، یعنی آپ کا دادا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، یعنی جو ڈائریکٹ لائن میں آتا ہے وہ پریمو، اور پریمو گرادو میں آپ کی ظاہر وائف آتی ہے اور آپ کے والدین آتے ہیں، اور سیکوندو گرادو میں آپ کا دادا یا آپ کا پوتا آ سکتا ہے.
اگر آپ اس سائڈ پہ جاتے ہیں تو سیکوندو گرادو میں صرف آپ کا بائی آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ بائی کا بیٹا ہو تو وہ یعنی آپ کا بھتیجا بھانجا ہو تو وہ سیکوندو گرادو نہیں ہے. اور اگر آپ کا اوپر چلے جائیں والد کا بھائی جو ہے یعنی آپ کا انکل یا والدہ کی سائڈ پہ آپ کا انکل یا آپ کی انٹی وہ بھی سیکوندو گرادو نہیں ہے, وہ 1300 گرادو میں آ جاتا ہے. تو اگر کسی کوئی آپ کو یہ انفارمیشن دے رہا ہے کہ فلاں میرا دوسرے محلے میں بھتیجا رہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, تو وہ غلط انفارمیشن دے رہا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اٹالینز کے لیے کد چاہیے یا نہیں چاہیے, کیوں نہیں چاہیے؟ اٹالین کے لیے سب کے لیے کد جو ہے اس کی انفارمیشن ہے. پاکستانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی کسی دوسرے مکان میں رہتا ہے تو آپ اس کا کد یعنی اس کی رہدی تو اس کی انکم استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کو بعد میں یہ ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ آپ کا بھائی ہے. یعنی آپ کو اپنے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دکھانی ہوگی, اس کے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی دکھانی ہوگی اور پریفیکٹورے کو دکھانا ہوگا کہ ہمارے والد کا نام ایک ہی ہے تو ہم اپنی رہدی تو جو ہے وہ جمع کر سکتے ہیں. ایک تو ہو گیا یہ تو 27,000 کی انفارمیشن ہوگی. 20,000 کی انفارمیشن یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اکیلا رہتا ہے تو ویری گڈ, وہ 20,000 میں کروا سکتا ہے کسی کی بھی. لیکن اگر اس کی فیملی ہے تو اس پر ڈویژن ہے, تقسیم ہے ابھی تک بھی وکلا کی. پلیز اس کو نوٹ کر لیں اس بات کو, یہ نہ ہو کہ اس کے بعد آپ دوڑ کے جو ہے کاغذ جمع کروانا شروع کر دیں. کچھ وکلا کا خیال ہے کہ پریچتوری دی ریدیتو کا مطلب یہ ہے کہ کمائی کرنے والا اگر گھر میں ایک ہے تو اس کی انکم 20,000 ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اٹلی میں اس قسم کے بونی اور بونس اور یہ اور وہ چل رہے ہیں کہ بیویاں جو ہے وہ بچوں کے لیے پیسے لے چکی ہوئی ہیں 600 یورو. اگر آپ کی بیوی کو کہیں سے 100 یورو بھی آیا ہے سال میں تو وہ بھی پریچتورے دی ریدیتو ہے, یعنی میاں بیوی دو پریچتورے دی ریدیتو ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کا کد 27,000 سے اوپر ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا 20,000 میرا 22,000 ہے اور بیوی نے جو تو وہ اس نے تو بیچاری نے صرف 900 ہی لیا ہے, وہ 800 جو بونس لیا ہے اس نے تو وہ پریچتورے دی ریدیتو ہے. یہ ایک کنفیوژن کلیئر کر لیں کہ جب بھی دو بندے ہو جائیں گے کسی بھی مکان میں, اگر آپ دو دوست رہتے ہیں, ایک دوست جو ہے وہ صرف 2,000 لیا اس نے اور آپ نے 20,000 لیا ہے تو آپ کا 22,000 بنا ہے, آپ کا 27,000 نہیں بنا. تو اس لیے اس کو آپ جو لوگوں سے کانٹریکٹ لینے والے ہیں اور اس مالک کو دیکھ لیں کہ وہ مالک آپ کی امیگریشن کروا بھی سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا, کیونکہ اگر اس دن کوئی بھی شرط کم ہوئی کیونکہ آپ نے ریڈی تو اس دن لے کے جانی ہے تو آپ کا جو ہے وہ اپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتی ہے. تو یہ تو تھی انفارمیشن. عرفان حجات رانجھا صاحب اسی سلسلے میں ابھی بھی ان کی ایک میٹنگ جاری ہے, میرا تھوڑی دیر ان سے پہلے بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوژن ہے, تو اس سلسلے میں میٹنگ جاری ہے. گورنمنٹ سے ہم نے وضاحت مانگی ہوئی ہے, ہم نے ان کو ای میلز کی ہوئی ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں. گورنمنٹ نے ابھی FAQ بھی نہیں جاری کیا. ہاں ایک چیز میں رہ گئی, ڈومیسٹک کیئر ورکر کا کیا ہوگا؟ جن لوگوں کو اپنا جن کا جو معذور ہیں, معذور اگر مالک اگر معذور ہے اور وہ خود کسی کے لیے اپلائی کرتا ہے, اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے اس کا ازیندا سانیتاریا کا کہ یہ بندہ معذور ہے, اس کو نہیں چاہیے انکم, اس کو انکم نہیں چاہیے, اس کے لیے انکم کی شرط نہیں ہے. یہ جو ڈیکریٹو اتواتیو آئی ہے اس کا آرٹیکل 9,5 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مالک اپلائی کرتا ہے تو اس کو انکم نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی بیٹا اپنے والد کے لیے اپلائی کرتا ہے چاہے وہ کسی اور مکان میں بھی رہتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی بندہ رکھتا ہے, جی میں دیکھ بھال کے لیے رکھنے لگا ہوں, دیکھ بھال کے رکھنے جو کوئی دوسرا بندہ رکھے گا تو اس کے لیے اس کو انکم چاہیے ہوگی اسی طرح جس طرح دوسری انکم چاہیے. میں اب آپ کے کویسچنز کی طرف آتا ہوں. کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ. میرا بیٹا 14 سال کا ہے اور جسمانی طور پر معذور ہے, 1 سال سے میری نوکری نہیں ہے. جی سر, آپ کے لیے میں یہ ایک دوبارہ پھر وہی تشریح کا مسئلہ آ جاتا ہے. اگر آپ کا بیٹا معذور ہے اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ معذور ہے, ڈاکٹر کی طرف سے ازیندا سانیتاری کی طرف سے دیا گیا ہوا, تو آپ اگر اس کے توتورے ہیں, آپ نے اس کے گارڈین کا آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کو اپلائی کرنا چاہیے ایز اے توتورے. آپ خود اپلائی نہ کریں, لوکل ان کا آفس سے جا کے کریں, آپ کو انکم نہیں چاہیے ہوگی. اور اس بیس پہ چونکہ اس کی جانب سے داتورے دی لوورو وہ بن جائے گا اور آپ اس کے گارڈین ہوں گے تو اس بیس پہ آپ کو اس سے ٹیکس میں چھوٹ ہو جائے گی. اچھا جی, جورج صاحب
इकबाल अस्सलाम वालेकुम, भाई को सिस्टर के साथ खुद लगाने के लिए क्या सबूत चाहिए? पासपोर्ट से काम चल जाएगा या फॉर्म बे चाहिए? मलक खालिद साहब, माजी की जो 2012 की इमिग्रेशन थी उसमें सिर्फ दोनों अपना पासपोर्ट दिखाते थे, और होता यह है कि बाज दफा वालिद के नाम पे एक जगह पे लिखा होता है चौधरी असलम, और दूसरे बहन के पासपोर्ट पे लिखा होता है हाली असलम, तो वो कहते हैं नहीं ये और है। इटली वाले इस मामले में बड़े जो है ना वो हैं। तो मेरा आपसे मशवरा यह है कि अगर आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट भी मंगवा लें तो ज्यादा बेहतर है, वरना अगर पासपोर्ट के ऊपर वालिद का नाम एक जैसा लिखा हुआ है तो वो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं है, आप एज ए प्रूफ साबित कर सकेंगे, माजी में ऐसा होता रहा है। दरखास्त जमा कराने वाला मुलाजिम अगर मुलाजिम को सोजोर्न मिलने से पहले या उस दौरान अपना रेजिडेंस मकान तब्दील करता है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम बन सकती है, मालिक या मुलाजिम को में क्या नया एड्रेस देना लाजमी होगा? प्राइमरी बन इसका जवाब दें। जो इसमें बकायदा जो फॉर्म फिल हो रहा है उसमें बकायदा ऑप्शन है कि आप यानी फॉर रेजिडेंस परमिट, यानी जहां आप ये कम्युनिकेशन लेना चाहते हैं वहां का एड्रेस आप लिखवा सकते हैं। मेरा मशवरा यही है कि बेहतर है कि जब तक ये इमिग्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल ना हो आप ये एड्रेस वगैरह चेंज करने वाले मामला ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है।